আল্লাহ পাক দয়া করে আমাদেরকে মুসলমান বানাইছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুসলমান আমরা হতে পারিনি। কামিল ইমানদার এখনো পর্যন্ত আমরা হতে পারি নাই। পরিপূর্ণ মুমিন এখনো পর্যন্ত আমরা হতে পারি নাই। हम मुसलमान हैं मगर हम में मुसलमानी नहीं, दिल में ईमान है मगर ईमान में कामिल नहीं। हम मुसलमान हैं मगर हम में मुसलमानी नहीं, दिल में ईमान है मगर ईमान